Saan man na trabaho dong? Naglimpyo kag aircon? Limpyo aircon, limpyo. Limpyo aircon, Mana mang trabaho? limpyo tatog, limpyo tatog. Limpyo Pila may sweldo ni mana? tatog. Pila sweldo ni mo? Tatog. Taro nga naglimpyo kay asimbol na nako na. Oy, Paspasig, lihok. Hinay nga helper. Saan nga helpera? Taro nga. Taro nga. Klarong agi nga helper. Sige rag basa-basa tubig. Brasi tarong. Taro nga, saan nang helpera eh. Apil-apil. Trabaho ka? Ha? Naon sa ka nagtrabaho? Resen? Huy. Trabaho? pagka. Trabaho di ay. Unsa imong trabaho? Unsa imong trabaho? Sasin, Mana? pamon, Panahuman. pamon. Ano eh? Das. Pamon. Apa na nahuman? Tarong ni magtrabaho. Ayuha. Humana pa. Pamon. Apa na nahuman di ay. Taro nga kay ako na naitaod, sige na. Dali. Okay na na ay.